الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای رسول تبک کارو علیه تو کار رزموس خدایا تو تام درگه قبول ته. آمین. میون نام تنه حاجی رسول ابوالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیان لستون شکرتی زحمه خدا yer jazbat nare mabiyat feselo najib yese Hüseyin. آمین. آمین. نره مجاد فسیلا نازل بیسی احسنتم جزاكم ما شاء الله. مدیالا بیار بیستد کای انسانی ای کلدن بی جبریل نتو ملائی دربان بسی آمین. مرحبا. جبریل نتو جامع بالا پاس دیا جرعان ما نبی الله قسمت بیا نیا قسمت بیا احسن ما شاء الله. حشریانوسا میوایون ایلا میوای دمیگی پو آمین. إلا من
پوسمه در گلپوی کوسری چوی کاشکه وشوق پیو حسن حسن ماشاءالله کوسری ماشاءالله ماشاءالله Kurbamanya salako terus dikasih patembang furcuk namya Bare ilahi yang yok iman pala nirtanci nganas kale احسنتم جزاک اللہ Bare ilahi yang yok iman pola nirtanci mahşeri do fiyala mahşeri do fiyala Jazakallah jazakallah Hasan Hasan آمین مرحبا Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad کوتڑاک سی خدمتیہ اسی کرکب میداسو جان شان جناب بزرگ شاعر جناب
حاجی رسول صاحب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شان یا قصیدہ سی خدمتی پیش وصلو یقیناً اسی کرگتو انو جان قبل اسی شان قبل اچاک عمر ہانے کو باوجود کی کنا و شو شبو کو کنا مشتو قصیدہ کسنی خدمتی بیان تھے گو یقیناً آنے حاجی حسن خدمتی آنے حاضر ہنو جناب محسن حسینی صاحب گانے حاضر ہنو آنے مولانا اعجاز صاحب گانو اسو مشہور و معروف قصیدہ خان دومو گو جناب آخون صاحب لاو کافی اسی کرگن حرایو بود مادہ خان اقبیل یقیناً اش آنی وجہ سر انی بزرگ شعراء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن اللہ ملاقات ایک چھونے سر کھنگ لجی گیس انشاءاللہ بڑا مطلق بے اسلامو یا اہل بیت و شاعر کے سلام ملاقات تب تک مور اجازت دیا خدا یا